Bierta life kilang arado ana phanta kartong pacer reklo kartong. Pini adaba bierta thanbang phi nilimen samiti mola rohang phi. Kangte pini adaba bierta angton penar chuponikha. CM AAA pen honghari kurusar atumaphan kirap ke pajerpon. Taralang swalong CM AAA pen Karbi honghari kurusar atumaphan kirap pajerpon lo. Laso hut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Penching-lok ongdong kitheki dingatum chitongdon. News report Bierta Life. Amendment ile to machin hom man ke do CM sir alang lihin pe into machin Karbi Anglong West Karbi Anglong আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত পুঁজি বিতৰণ কৰা হ'ল। যোৱাবাৰ কাৰ্বি আৰম্বাৰিমৰ মিটিঙত আহোঁতে কাৰ্বি পূজাৰীসকলক মই 10,000 টকাৰ এটা এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি প্ৰায় 8,000 পূজাৰীক আমি 10,000 টকাৰ এককালীন সহায় কৰিলোঁ আৰু যিটো মোৰ কমিটমেণ্ট আছিল কমিটমেণ্টটো আমি ৰক্ষা কৰিলোঁ আৰু CM ট্ৰিপলে আমাৰ অসমত 75,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব। আজিৰ সৈতে আমি 50,000 ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন শেষ কৰিলোঁ। অহা দিনকেইটাত আমি বাকীখিনিকো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম উইদিন ফেব্ৰুৱাৰী 28। স্যার আজি সন্ধিয়া ভূপেন বৰাৰ সৈতে লগ হোৱাৰ কথা আছে। আজি মই সন্ধিয়া 6:30 বজাত ভূপেন বৰাৰ ঘৰত যাম যদি ভগৱানে ভালে ভালে মোক গুৱাহাটীলৈকে লৈ যায়। বিজেপিলৈ অহাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মই ভাবোঁ যে তেখেত বিজেপিলৈ আহিব, কাৰণ নহ'লেতো মোক ঘৰত নামাতেই। মোক যিহেতু ঘৰত মাতিছে গতিকে আমি নিশ্চয় আশা কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত মই ৰাজনৈতিক কথা পতা নাই। UPPL আৰু BPFৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত কথা পাতিব লাগিব আৰু আমি তাত নুসুমাওঁ, আমি মাত্ৰ শুভেচ্ছা দিম আৰু তেওঁলোকে মই ভাবোঁ যে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে নিশ্চয় কথা পাতি আছে। AGPৰ লগতো আমাৰ কথা বতৰা চলি আছে। এক প্ৰকাৰ আমাৰতো সদায় লগ পাই থাকোঁ, গতিকে বুজাবুজি আমাৰ 90% আছেই, 10% অলপ আলোচনা কৰিব লাগিব, আমি কৰি ল'ম। আমিও বিচাৰিছোঁ। বিজেপিয়ে বিহুৰ আগত বিচাৰিছে। বিহুৰ পিছত বানপানী অসমত আহিয়ে যায়, তেতিয়াতো AIDFে নিজে চৰত থাকে, চৰত তেওঁলোকৰ মানুহ থাকে, তাতেই বানপানী হ'ব। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে বিহুৰ আগত হ'ব লাগে আৰু অসমত বিহুৰ সময়ত পুলিচ বহুত বিহুৰ পেণ্ডেলবিলাকত দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যনত কোনে ডিউটি কৰিব। সেইটো কাৰণে আমি বিহুৰ আগতে, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বিহুৰ আগতে হয়, আমি বিহুৰ আগতে শেষ হৈ যোৱাটো বিচাৰিছোঁ। কোনো কেঞ্চেল কৰা নাই, মই অলপ আগতে বুজাই থৈ আহিছোঁ যে মটক আৰু মৰাণ 2+2 হ'ব লাগিছিল, ভুলতে মটকৰে 4জন হৈ গ'ল। অলপ পিছতে ৰিজাল্টটো এনাউন্স কৰি দিব। যদি আমি এইটো ৰিজাল্টে ৰাখিলোহেঁতেন মৰাণ মানুহখিনিয়ে দুখ পালেহেঁতেন। এইটো এপ্ৰুভ হৈ গ'ল, 2 এদিনতে কমিটি এনাউন্সে হৈ যাব। কেণ্ডিডেটটো অলপ চলপটো পৰিৱৰ্তন হ'বই।
Sir, construction or 15 bidet itu schoolor logot hostel bunai thokatu itu bhalko kamtu howa nai sir. Hoy niki? Bhaigot 8 mm dia jogato matro 6 mm dia hoise. 8 mm rodor jagat 6 mm Hoy dise sir. ঠিক কোন জায়গাত Bukulia Dokmoka Higher Secondary both school of Inike use মই এতিয়াই মই আজিয়ে मैं एक्शन लूँ सर ANR PTI के लिए क्या बोलना चाहेगा आज हमारे कार्बी आंगलोंग में जो ट्रेडिशनल प्रीस्ट होता है कार्बी का जो इंडिजिनस रिलीजन है वो सारे प्रीस्ट को हम लोग एक सम्मान राशि भेंट किया। साथ में हमारा एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम इस स्कीम का नाम है। उस स्कीम से हमारा युवाओं को 2 लाख रुपया दिया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। आज कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ जिले में ये धनराशि हम लोग ने आज डिस्ट्रीब्यूट किया। आप 2024 में एक बाइट दिया था जो भूपेन बोरा बीजेपी में ज्वाइन करेगा, वो 2 समष्टि भी आप रेडी करेंगे? अभी शायद ज्वाइन करने का जो समय है शायद अभी वो आ चुका है। आप आज में जाएगा भूपेन? आज मैं मिलूंगा। फेस्टिवल चल रहा है तो इसके बारे में कुछ आप थैंक यू सर। 40% 2000 क्या क्या यहाँ का भी फेस्टिवल चल रहा है हम जो अनाउंस किया था हर साल में 3 करोड़ रुपया दूंगा, इस बार भी हम लोग ने 3 करोड़ रुपया दे दिया हो और साथ में रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे से 2 दिन मिलता है, मैं 3 दिन कर दिया। তেওঁলোকক ভালকৈ লিষ্ট বনাই ল'লে প্ৰতি বছৰে মই দি থাকিম। এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দিলোঁ 10,000 নহয়, এভৰি ইয়াৰ 12,000 দি থাকিম পাৰ মান্থ 1,000। মানে যিকোনো ফাইল মুভ কৰিব যাওঁতে স্যাৰ সব তলৰ কামবিলাক কৰিব লাগে। স্যাৰ আমাৰ CM সাৰ্ভিলেন্স টিম ৰাখিব নোৱাৰিব নেকি? ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু ডিজিটেল ফাইল কৰি দিব লাগে। আমি এতিয়া অসমত সব ডিজিটেল ফাইল কৰিছোঁ। কোনে ফাইল কেইদিন ৰাখিছে কেইমিনিট ৰাখিছে লগে লগে ওলাই আহে। সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙতো আফটাৰ ইলেকশ্যন আমি ডিজিটেল ছিষ্টেম আনিব লাগিব। একচুৱেলি কাউন্সিলত আমি ইমান নোসোমাওঁ নহয়, এইটো আপোনালোকে চলাই কাউন্সিলটো, গতিকে আমি সোমাব অলপ তাত বেয়া, কিন্তু তথাপিতো মই কাউন্সিলক এডভাইচ দিম যে ডিজিটেল ফাইলিং কৰি দিওঁ। सर आपने बोला था कि युवा और महिला प्राधान्य मिलेगा एक बार जो वो हमेशा मिलते हैं, मैं बोलो या ना बोलो। बीजेपी का टिकट में एक तो यूथ और एक तो महिला का ध्यान रखा जाते हैं, मैं बोलो या ना बोलो वो होगा ही। कार्बी आंगलोंग में 4 सीट था, अभी 5 सीटें, 5 सीटों का उसमें भी युवाओं को मिलना चाहिए, महिला को सर महिला को भी मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा हम असम का हिसाब से देखता हूँ, कार्बी आंगलोंग डिमा हसाओ का हिसाब से हम लोग नहीं देखता हूँ, आउट ऑफ 126 देखता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। KYF Construction Subcommittee Chairman EM Madhuram Lekhe Phirangkia Mai Kangnipon Thangthang Chiklo ni Phai Kritrok Siarni Construction Subcommittee Chairman EM Madhuram Lekhe Laben Ari Sangho Atompen Phirangkia Mai Kangnipon Alam The Lake Pining Indeng Phokke Prahini Karbi Resonim Sorong Ajay Along Reception Committee Laben Central Committee Atom Ahin Pen Kachuning Dipon Pen Kikim Kirang Along Pinang an atum kachirap kachetodun pen ajok kikim kirang asai an pachun ponlong la pen kicheng ahu tihin anat pilong le sitami alang litom ani kachithe pen kachirap dun du olo la pen non malom philang kilong sung pik angbong sita jutang aphan kachimatha pen nang chirap dun lo pusi Construction Subcommittee Chairman EM Madhuram Lekhe hin pen ninjepong News Report Birta Life. Nalitum media abitung doan tomanta indeng pokebra ini karbi sunin sorong aje ahin pe nalitum kaddu kawe fan suri akachoro lapen ke kuwang trupa jeriglo pini dak taralangso rong aje aklamalong nilitum construction subcommittee ahin pen nalitum pan ete tini na pachini ngate pacha thangni alam thebang lapu henlo non la dobom indeng pokeba ni karbi sunin sorong aje taralangso karbi people holo no nuclear farman doponik bomlo tumi auke damtang thangthang tarikre phopen krisir kepan tujo labangso rong aje aklamalong nilitum thangthang tarik tropen pangcheng ponlo dak
reception committee hin pen nilitum phan la kikim kerang kelang nunji la bangso asan chom lo mate construction sub committee asan chom nilitum phan aku nang piponik lo nili chairman iklo lapu alang li Francis Timunga bangke convener iklo lapen ke pu alang litum doana bangke nilitum la bangso sub committee lo co convener lo joint conveners lo sinilitum construction committee ahin pen nalitum matheng ni pachini yalam thebang la no peneng nilitum kacherap dopik lapen ke penang an nang chitu dundo labangso rong aje ke pachun dia phana bangke ke cheng tarik throk pen an non an bustame nang cherap nang chitu dundo pen joksi ini nilitum kikim kerang asai an reception committee ahin pen lapen ke central committee ahin pen nang chuningri pen aping khara teng pen nilitum methang asai un ana bang pachun ponji phan bori ponno lapen ke nilitum apora teng pen pachun pilong lo kusi nilitum taning chethelo lapen ke jasmet nili chairman ahin pen kachuru kang tunglam thibang gelalo lanon labangso kikim kerang lo keceng huda bang ke masap so nilitum keceng huda bang masap so ke siksak dodo jaro mulai klem bustame keceng bang masap so kisung bang dodo te boy pichita la solong helang pen chenglok la inhin cek tereng punon lahai nang cerap nu jok hai kaddu kawe nang cerap do thang mane kopilo puita ha dihin enat haspen kecheng ben pilong li pustame alang litum ning na chethe pen nang cerap dum dopiklo helang busita non apor hur bangke helang ta gelong sungpik te boy pichita la puson apor hur jutang phan mate elitum a culture a traditional ngate pirthia dang pachini nangya phan labangso akimang labangso kachini penajok penang an amuni datum nilitum hanang cerap dun dolo la phelang na pidun pen chenglok cek pen chenglok kaprek la kikim kerang lo genang sot horbu anu bangke penang anang cerap dun dolo pasi alang litum hanan nilitum churopar piglo la pen ke nilitum dak reception hin pen apunang pek dat pen bangke nilitum puthot labangso pangdang pon arpu pangdang pon teki kim kerang asai dopik laso prabjin pen ke pachun dia panilitum ako kangdanga amai litum padopen committee tamen litum ako pangdang pon sulo laso pangdang lo pen joint conveners pen anilitum arpu pek pon lo laso teng pen la joint conveners atum peneng pen bangke nilitum system bang masapso kopilo puita ho sabso ke claim ke dam ke pajo ye phane tum ke claim pon pado pon lo joint conveners pilo lasi joint conveners ke pek acha tai tin sinil tum joint convener inu do arti pon lo non lang nam nang singnil jeng acha tai long pon long mir jeng pon long bichi du pon sensor jeng ti acha tai pon lapuson si ladai litum kachipati pina acha tai do lapen ke ladak kopilo pata exhibition long pon lapen ke ladak kachipati ahong jai do ana long an sitamini litum joint convener ke pek pen alang litum han arpu pipon pen alang litum ta por teng nang klem pilo nase alang litum hana churul nase peneng bang ke klem kita bang ke masap so ke joy ke do la pen ke la non jitu nang litum ta theklong po la pilo puita ha ethnic village pen chenglok kapre gadimanta akimi ahemang si nilitum ka sonseng selo non la non nilitum dak do bom la bangso hemtheng song sitami akimi si sonselo la puson si hemtap punon lailitum jutang along chirap klok hormu traditional hitsi pen chenglok lahai jo an sitame nilitum mane kopilo puita ho isi kopilo akimi kikim kerang la puson si tum thai ponong lo ke damtang huda bang sapsola kopilo golden jubilee hut hola so hut kikim kerang permission pen ajo ingkani si hini bang ke litum repairing kuri free pen si elitum opon lo sa peneng bena bangke cek phelang ang se pina theng piang se cek ang se pina masi karlo hai da pinyang an chuder la puson theklong pen ni tum akimisi kikim kerang la puson ang selo ta la son apor huni tum ke matha do tongun ji mal ho ko te ba fisita kaddu ga ka chirap ke do pena jok pen sini tum apor teng pen bangke pachun ponong lo ngasi ningarong lo nang tum hana jo phalam theke la lo je litum jutang an sejege pangchu ngi phana bangke anutina bang futin sitame la puson ka cheraba bangke kenang sot athela so jutang bangke la so jutang bangke lage mane jung jutang la puson kalilo isi khaya jutang pena posi ilitum khaya mumang
yong si pangdang ponangi bakai mumang yong si ang dengan apa le dunai pulodang te ili tum anu tin abang putin ta cerap kacito bang kenang sot kajinon pini tum langdam nang da tara lang so long same ihudi sia tara lang so tum langdam lo pulodang te adug yang plung ngason sili tum theklong to war ka pen chenglok la pen ke la puson thir thip ahem ka pen ta penana ki sungno sitan no no bangeli tum theklong lo ili tum council pen ili tum CM sir Dr. Tuliram Rongha alang lika bori pon pen none ili tum richo kopilo puita ho ahem pen chenglok no theng pi pen chenglok mane ili tum lang mi sen sen ho mili tum che theklong lo la pen ke to war mukha ta na tum theklong lo to war ta tara lang solong kacepate apor nang le lok lorong tela soprang ke no to war anta smart fulap panel tum mesen to war tum che la long ase tum CM sarpan ili tum churu bek nai alang lika bori pon pensi pini dan jutang aklamlong pusame jutang pusame isi beta hong klamlong alang liban ase alang lipan churu bek nai lapen alang lilok alogot ili tum kadu kawe karbia khai do ano bangke cerap cito du nai labangso jutang pang cuy phano bangke kali pulorang te ili tuma jutang yong si nang wirdet pulorang te ili tuma khai asin sata nang wirdet ji na silahai lo ni construction committee hin pen ke pachini du noram thege lani belo tu convenor alang lita penan cepadung lo fan system wa ke haita laben joint convenor do ana tumta penan nang cepadung dun lo mithang jutang farman alang tumta ajo na lo sang sepin pen nang cerap dun lo na le tum pacha thang tum bulon non ni sek bang kenang le tumta la daksi na hondun plung lo la pen la ili tum thang jutang an se ang song ang dengan ke pale dun ji phana bang kenang le tumta arpu do lo na tum pacha thang na abang pu bang pia tumta arpu thepik lo nang tum hoi pensi ili tum ajutang farman bang ke ang song an bang ke publicity leji sinang tum panta ni hin pen choro parlo ikathan jalam doe lo lano ning de pokeba ini karbi risonim sorong aji katalon anutin bang putin tame ada arong aji nang lang donang po lapen ini tum dun barim kan barim lahai pustame itum oge gimi tum bangka kecali dun bang ke kenang sor lo si nilhin ben chole ponlo lapen ga alam kita lani bel kardo tangti pini adap abirta kala pan sikang ton eklo do me thakme korwang thu